Halo, selamat malam. Kok pakai bahasa Indonesia ya? Cek, cek. Um, Good afternoon. Oh, sorry. Kok jadi lidah saya yang belepotan ya? Oke, good evening everybody. Mbak Santi, Mbak Lala, Mbak Ayu. Langsung saja ya kita mulai. Ini pertemuan terakhir di semester ini. Jadi kita hanya membahas ujian akhirnya aja, untuk pertemuan terakhir ini. Jelas suara saya ya? Oke. So tonight we're going to discuss about the review the examination, and then if you have enough time, kalau kita punya cukup waktu nanti kita coba mereview sedikit materinya. Tapi mungkin berhubungan langsung dari ini aja, di bahannya saja ya, di bahan ujiannya. Oke, so mana ini? Ya, baik. Nomor 1, silahkan Pak Ayu dibaca apanya, Mbak Ayu, Mas Ayu. Oke, sekalian melatih apa ya, pronunciation. Halo Mbak Ayu, are you ready? Halo. Oke, coba Mbak Lala. Ini soalnya nggak terlalu sulit ya, gampang sekali yang teksnya. Halo Mbak Lala. Yes, Mister. Who is speaking, Mbak Lala atau Mbak Ayu? Lala. Oke, silakan dibaca Mbak dengan senang hati. Mister. Tak besarin dulu. Oke. All students can borrow up to 6 books at a time. Book may be kept for a maximum of 14 days. A fine of 5,000 gitu. Ya, 5,000 rupiah. 5,000 rupiah a day will be checked for overdue books. Yep. Magazine and newspaper may not be Brought brought home. Okay. May not be brought home. The act of The card use belong the use the use of a card belonging belonging to another person is not permitted. permitted. Oke. Person is not permitted. Oke, ngerti ya artinya Mbak ya? Ngerti Oke. maksudnya, ngerti. Oke, so reviewnya mungkin Satu. ya. Satu. One. How long can student borrow book? Jawabannya A. 2 weeks. E atau I? 2 weeks. Sorry, Mister. Lidahnya masih nyangkut. Okay. So the answer is 2 weeks. Yeah. So we can find on the text maximum of 14 days. So it's 2 weeks. So the answer is E. Yeah. And number 2, lanjut Mbak. Mumpung lagi hangat. Saya
Yuk, silahkan. Monggo, monggo. Uh, 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 susah nih. What will happen if the student let the return the book? Once again, please. What will what will happen if the student are late to return the book? Return. Return the book. Let the return the book. Yes, books. Yeah. So, what will happen? Uh, A. Sorry? A. A. So let's say A, B, C, D, E ya. Jadi A. Jadi bukan E tapi A. Itu kalau A. A. That's yeah. So they should pay the fine. Tahu arti fine ya? Do you know the meaning of the fine? Jadi ya, fine itu bukan hanya baik, bukan hanya oke, bukan hanya sehat atau oke saja. Fine bisa juga artinya denda ya, fine. Jadi, so the answer is what will happen if the students too late to return the book, so they should pay the fine. Itu gampang sekali, masih tertulis di teks ya. So number 2 is A. Oke. Ada yang salah? Oke, next number 2 silahkan Mbak Ayu. The second paragraph. Next number, silakan Mbak Ayu Masayu. Ayu saya. Halo Mbak Ayu. Halo Ya. Mbak Ayu. Oke. Halo, Mister. Ya silahkan Halo. please. Mister. Ya halo Mbak Ayu. Ya halo Mbak Ayu. Coba ini. Kayaknya ini hidup speakernya nih. Jadi saya dengar suara saya. Speaker ini jadi. Saya kenapa ya? Ini bukan saya yang ngobrol. Saya kenapa ya? Bukan saya yang ngobrol. Siapa yang ngobrol? Mbak Lala tuh. Mbak Lala tuh. Udah mati. Udah ready Mbak Ayu? Udah ready? Are you ready? Ayo jangan lama-lama ya. Suaranya. Ya. Birds have a body designed for flight. A body designed for flight. Bener nggak sih? Yeah, I can hear. Halo Mbak Ayu. Halo. Oke. Oke, silakan. Oke. Yep. The second paragraph. Kok udah paragraf 2? Oh iya dong. Bukan paragraf, maksudnya the second text. Teks kedua ya. Oke. These have a body designed for flight. Their bodies light with spaces full of air. Body tapered. They have powerful muscles to move their wings and breathe burn like a sheep. Crop
and to cut through the air. Their wings specially shaped, and Mm-hmm. like their tail have feathers of many shapes and textures. Mm-hmm. According to the job, this flight can be gliding or gating. In the gliding flight, the bird glides through the air, wings stretched out, feet still carried by current of air. In bedding flight, the bird moves its wing like owl, using its tail like a rudder to change direction. Most birds take off almost vertically from land or water, body straight and wings beating quickly. Once in the air, it lends its body forward and the wings spread more slowly. For landing, the movement represents turning its body and getting its wing quickly before landing. Aduh, bahasa saya payah pokoknya. Oke, oke, thank you. Ya. Jadi koreksinya ya. Thank you Mbak Ayu. So, birds ya, bukan ya, bacanya birds. Birds, and ini bukan body tapi body. Body and flight. Birds have a body designed. Design bacanya, design. Sama kayak mendesain gitu. Bacanya birds have a body designed for flight. Design. Oh, Mbak Amini. Oke. Halo. Halo. Oke. And then ada tadi kata move, bukan move tapi move. Move, mana tadi move. Ya, jadi bukan move tapi move. Ada banyak kata move tadi. Ada move, ada movement, ya. So beating, beat. Ya, beat. Bukan bad atau apa yang lain. Kemudian apa lagi tadi ya? Muscles. Muscles itu otot ya. Muscles to move their wings. And breastbone itu tulang dadanya, like a ship prow to cut through the air. Their wings are specially shaped and like the tail, have feathers of many shapes and textures. According to their job, birds flight, bacanya flight bukan langsung flight gitu, langsung F-L-A-I-T, flight gitu. Birds flight can be gliding or beating. In the gliding flight, the bird slides through the air, wings stretch out, quite still, carried by current of air. In beating flight, the bird moves its wings like oars, using its tail like a rudder to change direction. Okay, direction bukan direction tapi direction. Sama kayak band itu, One Direction. Okay. Most birds take off almost vertically from land or water. Body straight, bacanya juga bukan straight tapi straight. Dari straight, langsung straight aja. And wings beating quickly. Once in the air, it leans its body forward and the wings beat more slowly. For landing, the movement are reversed, straightening its body and beating its wings quickly before landing. Ya, oke. Kira-kira gitu ya. So, bisa artinya ya. Ini berbicara tentang burung ya. So, lanjut Mbak Ayu. Sorry, saya matikan tadi. Okay, number 3. What is the text talk about? Okay, Mbak Ayu. Tentang apakah itu? C. Sorry? What is the... Ini masih buka. Yeah. I can... Yeah, you are speaking now. How
fly? No, no, no. The question number 3. Huh? Oh, what is the text? Talk about Talk, is talk about talk. talk. Tuh. Is talk about sea. Okay. So see how birds fly. Ya. Tuh, tuh, tuh. Okay, number 4. Again, continue. Oke, sejauh ini yang lain The benar bird's semua ya. bonus, E. The bird's bones are. D. Oke. Baca Mbak apanya? Jawabannya apa itu? Light. Oke, light. Spaces full on of air. Mhm. Body. Body. Body paper. Wow, good. Langsung improve bahasa Inggrisnya Mbak ya. Langsung good. Oke, next number 5. Sejauh ini benar semua ya. Oke, yang lain sambil yang Bapak menjawab ini di chat dibikin jawabannya. Specialist head and like the tile. Other of many Shapes. hard to. The word shapes mean Not shapes. Shapes. shape. Oke, shapes. Shape Mhm. mean Mhm. E. E, B. 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 Read the answer. What is the answer? Itu namanya apa? Sayapnya itu seperti apa? Menurut saya segitu. So what do you answer? B or D? B. Shapes or shapes? B. Shapes or appearance? Baca isinya Mbak di baca isinya. B itu saya kadang B sama D kurang jelas nih. Shapes or appearance? Sheep. Tenet. Sheep. Salah ya. Yang benar adalah Salah ya? Wala. oke, jawaban salah. saya salah dong. Yang benar adalah Nah, jawabannya apa? Yang benar adalah A, forms ya. Jadi shapes itu artinya bentuk. Ya. Jadi shape forms ya. Yang benar adalah A. Oke, next number 6. Wah, banyak Mbak ya. Salah nggak? A itu artinya apa, Mister? Forms itu sama bentuk. Shapes itu juga artinya bentuk ya. Jadi artinya have many shapes, ada beberapa bentuk kira-kira gitu. Format itu kan artinya Loh, bentuk. kok salah? Kenapa kok salah sama-sama bentuk? Kan yang ditanya the word shapes means apa arti shapes di sini? Artinya apa sinonimnya kira-kira gitu. Oh. Oke. Oke. Next, number 6. In Beating. like Beating. beating. Tuh. In beating like a bird. Bird. Is birds. Uses. Uses. Mhm. It is styled to No, it is. Be. It's. it's. It is sama it tidak sama ya? Beda. Oh. It's styled to Tail. Be. Tail. No, Right. no tail. Tail. tail Mhm. to be right out the air. Hah? Be. No. Kenapa? Wrong. Salah lagi. So the answer is number 6. In beating flight, a bird uses its tail to. Itu jelas sebenarnya di teks adalah jawabannya adalah this one, to change direction. So the answer is itu kan jelas sebenarnya ekornya menggunakan apa untuk Tail. mengubah arah ya. Jadi change direction. So the answer is A. Oke. Salah deh. Yap. So Okay. thank you Mbak Ayu. Siapa yang selanjutnya? Silakan Mbak Santi. The next. Halo Mbak Santi. Oke, are you ready Mbak Santi? Ini sudah pernah kita bahas. Oke. Ini kok apa Mbak? Kok seperti ada bom di situ?
Iya itu sebelah lagi ada orang ngomong. Oh ya ya. Berisik ya? Enggak terlalu. Coba dipelanin dikit mbak apanya volumenya. Terlalu kuat nih. Oke, are you ready? Saya enggak. Headsetnya rusak saya speaker ini. Enggak Oke jelas oke. ya? Oke, start. Oke. Mobile, good or bad. Everywhere you go, not. Astagfirullahaladzim. Apa itu? What happened? Everywhere you go nowadays, you see people using mobiles. From simple children to tired people, you see them talking in the supermarkets, on trains, in the streets, everywhere. So, what are the D. advantage of mobile? Wait. So, ini bacanya D. First all, So, what? what are the advantages of mobiles? Okay, sorry. Tenang mbak, agak tenang ya. The advantage of mobile. Oke. First of all, they are very convenient because you can phone from nearly anywhere. Another advantage is that they are really useful in emergency situations. For example, if you are alone in your car and it breaks down, you can get help quickly. In addition, you can also use your mobile to take your friends or connect to the internet. However, there are disadvantages. Such as the cost. Is wrong. Okay, go ahead. Some mobiles calls is Tenang mbak, tenang ya. Gak usah some buru-buru. mobile calls will cost more than normal calls. Furthermore. Good. Furthermore, it can be annoying if you are on a train or a bus and you have to listen to someone else's boring conversation. Okay, good. Another disadvantage is that people can contact you anywhere at any time unless you switch your phone off. Okay. In conclusion, there are both advantage and disadvantage to mobiles. Personally, I feel mobiles are a good thing because they give us more freedom and make communication easier. Okay. What is the purpose of the Wah, dibabat terus mbak ya, luar biasa. My answer is A. To present an issue from the point of view. Okay, very good. So, you got the point. So, the answer is A. Jadi fungsi text discussion itu adalah purpose-nya itu selalu present. Jadi dia menghadirkan sebuah isu dari two point of view, dari dua sudut pandang yang berbeda. So the answer is A. Okay, congratulations ya. Next. The following are the advantages of having mobiles except blah blah blah. My answer is E. People can contact us anytime, anywhere. So your answer is E. people can contact us anytime, anywhere. Pertanyaannya adalah keuntungan yang bukan keuntungannya kecuali adalah ya, the answer is A. Okay, semua benar ya. Number 9. Ya, yang benar adalah A. Number 9. What is the writer's opinion about mobiles? My answer is B. He or she thinks that mobiles are beneficial. B. Okay. Yeah, because it's wrong. Okay, so ada yang lain? So it's not B because
not D. Karena kalau misalnya B, mobiles are beneficial, artinya handphone itu sangat menguntungkan. Ada juga kerugiannya, jadi bukan B. Apalagi D, mobiles are unnecessary, nggak penting. Apalagi itu makin bingung, makin lari ya. Yang benar adalah he or she thinks that mobiles are the best gadget for communication. Oke, jadi the answer is, jawabannya adalah E ya, nomor 9. Ya, kadang ya Mbak Santi di paragraf nggak kayak gitu. Artinya gimana? Jadi ini namanya comprehension, pemahaman. Jadi bukan langsung semua di teks ya. Jadi sebenarnya di sini ada dibilang kan kadang dia nggak menguntungkan. Kadang dia dibilang ada keuntungannya, ada advantages-nya, ada disadvantages. Nah, in conclusion ini sebenarnya disampaikan di sini. In conclusion, there are both advantages and disadvantages to mobiles. Personally, ini di pendapat di I feel mobiles are the good things because they give us freedom and make communication easier. Jadi itu sebenarnya pendapat dia. Oke. Jadi kalau jawabannya tadi B, mobiles are beneficial, ya benar itu menguntungkan, tapi tidak sepenuhnya, karena menurut dia itu juga bisa tidak menguntungkan. Hanya yang lebih tepat adalah it's a make communication easier. Jadi itu adalah yang lebih tepat adalah the best gadget for communication. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, next, number 10. Blah blah blah, and it breaks down Mhm. in part 2. What does the word refer to? Ya. The situation. The situation? Let's Ya kan mobilnya sedang rusak kan? Maksudnya kan terus ke mobil yang sedang rusak kan? wait. Let's see the paragraph through. First of all, they are very convenient because you can phone from anywhere. Another advantage is that they are really useful in message. For example, if you are alone in your car and it breaks down, okay, ini kuncinya. If you are alone, ini penting nih ya, pemahaman. Jika kamu sendiri di dalam kamar lagi. Jika kamu sendiri dalam mobil and it breaks down, okay, you can get help quickly. Jadi kamu sendiri di dalam mobil dan it breaks down. Yang dimaksud di sini yang it adalah car-nya. Kamu sendiri di mobil dan mobil itu rusak, itu maksudnya. Ya, jadi yang benar adalah ya ada yang jawab D tadi ya. Jadi bukan situation tapi the car. Car itu yang masuknya di sini. Oke, sabar ya Mbak Santi ya. Oke. Who wants to continue for the next text? Siapa yang mau? Thank you Mbak Santi. Oke, silakan Mbak Risa. Dilatih lidahnya ya. Udah pemanasan Mbak Risa? Oke, are you ready Mbak Risa Lia? Oke, here you go. Mana Mbak? Halo Mbak Risa. Udah buka ini? Udah masuk angin nanti, kelamaan dibuka masuk angin. Halo. Halo. Ya, silakan Mbak. Apanya? Jangan ke bawah. Apanya? Mbak ngomongnya nanggung-nanggung ya. Oke, silakan Mbak. The amount of water on Earth remains constant, but it is continually moving around the Earth, and its atmosphere in a process called the water cycle. Cycle. As a cycle. It exists as a liquid water in both rivers and clouds.
Wait. Rivers, bukan rivers, rivers. rivers, Mhm. sorry, rivers and clouds. 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 Mhm. It freezes, Freezes. freezes, Mhm. into a solid ice, snow and ice. Mhm. And it also exists as some invisible gas in the In air. wait, in the air. So, wait a minute. Wait a second. So, yang pertama juga tadi not the amount tapi the amount of water. Jadi karena dia huruf Ya kebiasaan bacanya ya, oke, nggak masalah. Jadi the amount and the air. Oke, karena dia huruf vokal ya. Oke, next. When the sun heats up water in the river expands, it transforms the liquid into a gas called water vapor. This process is known as evaporation. As the water vapor rises into the atmosphere, it cools and condenses and forms clouds. As the clouds droplets move from, they collide with each other and grow bigger. When they are heavy enough, Enough. they fall Enough. enough, No, enough. Jadi bacanya ENAF. Enough gitu. Enough. enough. Ya, enough. When they are heavy enough, Mhm. they fall as dry Rain. and water rain, Mhm. and water falls back into rivers, lakes, and seas. Okay. Okay, so rivers, lakes and seas ya. And ada tadi berapa? Enough. Yup. Okay. So next number 11. What is the answer? Next is about. My answer is. Wait. No answer, tapi answer. Jadi Something. W-nya nggak usah dibaca, langsung aja my answer atau the answer. Okay. What is your answer? Water vapor. Oh no. No, No. Ada yang lain? Okay, the answer is number 11. Oh. Wait. Kok saya jadi ikut-ikutan apa ini? Well, water, saya salah ketik kayaknya. Saya buka jawaban saya dulu ya, tapi jangan ada yang lihat ya. Kunci jawaban. iya, Mister. Jangan ada yang lihat ya. Semua tutup mata, please. Okay, so the answer is, kok jadi begini ya? Ntar ya, saya ini dulu, harusnya saya di pikiran saya ini water cycle, tapi kenapa saya buat B ya? Ini saya mau konfirmasi dulu. Tidak ada bonus ya. bonus. Water vaporizes into the cycles. Ya. Yang benar itu water cycle ya. Kemarin saya ingat saya jauh ini water cycle karena siklus air, bukan vapor itu bukan penguapan, tapi siklus itu penguapan termasuk di dalamnya, hujan termasuk di dalamnya, ya gitu ya. So yang benar adalah C ya. Tidak ada bonus malam ini ya. Oke. Benar adalah water cycle. Oke, number 12. Halo Mbak. When does water change from liquid into gas? Mhm. B. When the Sun head out sun. in river. bukan sun. Sun. Mhm. When the sun. Water in rivers, lakes, and seas. Okay. When the sun heats up water in rivers, lakes and seas. Oke. Ya, itu benar ya. Yang 12 B. 13, Mbak. It
Wait, The underline not word snow. wait. Kenapa? Not snow, snow ya. Snow, bukan snow. Ini snow itu salju ya, snow. Hail. The underline word is similar to Mhm. hate. D. Tar. Yes? Are you sure? No? Langsung grogi ya, langsung nggak percaya diri ya. D kok? D atau D atau yakin? D. Ya, yang benar itu D ya. Compact. Ya kan? Yes, the answer is compact. Jadi solid itu artinya padat, compact juga artinya padat ya. Okay, so thank you Mbak Mbak Risa. Yeah, okay. Who want to who want to go next? Mbak Natalia. Saya belum pernah dengar suara Mbak, mau coba Mbak Natalia? Mbak Natalia belum ditutup. Siapa yang mau selanjutnya? Mbak Lala. Mbak Lala udah tadi ya? Dapat nomor ya. Halo Mbak Natalia. Masih hidup? Sepertinya sudah mati ya sinyalnya. Oke, Mbak Lingling. Halo Mbak Lingling. Ya, coba Mbak. Next paragraph, next text, next question. Are you ready? Oke, silakan. Apa Mana? Yang di dalam ini Mbak, yang di dalam kotak. Hotel Kunero. Yo, Hero 5 Kunero River Italy. On Italy. 3 Italy. Yes. 1 2 3 7 8 8 0 4 6. Mhm. Waiter or waitress who swimming pool attendant first staff. Around USD. USD di mana USD? Gimana sih? S yang itu loh. Ya, $550 gitu aja. $150 per week. Oke. 20 hour per day. 6 Hah? days. Itu bukan 20 Mbak. Week 4 and yang sama. Itu 20, 12 bukan 20 12 hour per day. per 6 day. 6 days per week. Mhm. Per week. Keyboard and accommodation Knowledge Titik. of German, Italian or French favorite. Periode. Tenang Mbak, tenang, jangan. Oke, pelan-pelan. Period. Work 3 or 6 months between end of March and end of October. Mhm. Application. Applicant, no application. Applicant should be fit and healthy, Organized. Applicants. Applications. Organized and clean. Applications from 25. 25th. Itu gimana? 25th bacanya. 20. Mhm. 25th March to the end. To the end. Send to Maria to the end and send to Maria Surya at the above address. Oke. What is the black?
Hmm. A job vacancy in Hotel Conero B. Okay, good. A job vacancy in Hotel Canero. Okay. The answer is Right? B. Yeah, that's right. Yeah. Congratulations. Next. Ah, saya lagi ya, Sir. Iya dong. When does what Hah? water then Kemana Mbak? Kok sampai ke Jawa? sorry. Who is the address of this advertisement? Advertisement or advertisement? Kayak ya. Advertisement. Mhm. Who is the addressee of this advertisement or advertisement? Dua-duanya bisa. All who meet the requirement mentioned. Right? C or what? C. You mean C? G. C. Who is the address of the yes. No. Mantap. Mantap, jawabannya mantap, tapi bukan C ya. C. 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 Bukan C. C. C itu ayam di bahasa Mandarin. Okay, so the answer is C. All who meet the requirement mentioned. Tapi itu nggak ada tanda tanya harusnya ya. Itu titik, bukan tanda tanya itu ya di akhirnya. Okay, next, the last question. Those Who? who accepted to work for the hotel. Accepted. 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 You take accepted. Accepted. Okay. Cayo. Mostly Italian. A. Eh? Sir. A. Read the answer. Mostly in. Oh no. Salah, bukan A. Ada jawaban yang lain? Yang diterima itu akan bagaimana? Ini agak susah memang yang satu ini, agak menjebak dia. D. Will take control of X. No, apalagi itu makin lari. Dia udah pasti salah, udah lari dari topik. Oke. Mr. Morgan Hubungan juga salah. Semua dipilih Mbak ya. Oke, yang benar itu adalah E ya. E. Will start working between March and October. Jadi yang diterima itu kan akan bukan kemungkinan. Kalau dapat akomodasi Itu kan kemungkinan. apa kemungkinan for the hotel ini kan sudah pasti. Itu kan kemungkinan. Will start working between. No, bukan B. Jadi sebenarnya pun B ini menjebak ya. Kalau get accommodation pasti itu bukan pasti, maksudnya belum tidak tepat sebenarnya ya. Ya. Karena apalagi dia ya accommodation ini masih terlalu kecuali dikasih free board and accommodation itu baru tepat ya. Tapi kalau hanya will get accommodation itu masih gimana bilangnya, masih kurang jelas. Tapi kalau yang will start working between March and October sudah pasti karena mereka buat jelas di sini akan bekerja antara Maret dan Oktober begitu. Jadi yang lebih tepat dia ke sasarannya itu E ya. Will start working between March and October. Okay? And then number the next question, the next text. Please Mbak Amini. Oh, bukan. Mbak apa dulu, Mbak Hawinmu. Bisa Mbak Hawin ada mic-nya nggak ada ya? Mbak Ling saya matikan ya mic-nya. Halo Mbak Hawin, ada bisa?
Oke, Mbak Amini saja. Halo Mbak Amini. Halo Mbak. Wow, apa ini? Wow. Kayak ada tinju-tinju gitu. Ada. Oke, Oke. saya dengar suara saya. Saya dengar suara saya. Silakan Mbak, coba Mbak Dengtia, bisa? Mbak Pepeng, halo. Mister pasang handset. Sorry? Pasang handsetnya dulu. Iya, iya. Tapi coba tolong dikecilin Mbak, terlalu kuat sekali. Halo, Mister. Halo? Halo. Aha. Mister. Ya, ya, ya. Saya suruh apa ya, Mister? Sorry? Iya. Halo, Mister. Halo? Halo, Mister. Ya, ya, ya. Halo. Halo. Silakan Mbak, ya. Saya dengar kok. Saya suruh apa ya? Membaca yang Saya suruh apa aja, Mister? Yang Mbak, mana? Yang what podcast itu ya? what causes weather? Tutup pintu dulu, ntar kedengeran. Terus diketawain, Mister. Gak apa-apa diketawain. Diketawain kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, tutup dulu pintunya. Jangan lupa dikunci Mbak ya, nanti. Ya, 1, 2, 3, go. What causes water itu enggak? Water is the physical Physic- Physical. What is the physical condition of the atmosphere at apa sih? Tulisannya kecil-kecil. Nah, Mister. Besarin Mbak di komputer Mbak, bisa di zoom. Bisa? Ini sih jangan jalan-jalan. Tulisannya jangan jalan-jalan. Itu then time and place. In situ, Mister. Yang mana? Ini sih, In- ini bisa. Includes. Increase temperature, air, Air. Pressure. pressure and water content. Water is Produced. Weather is produced when weather is produced. water is produced. Water is produced when air Move. move from place to place. This moving air is known as wind. Wine. Winds Ya, wind. Sorry. formed Wind. Winds are formed when the cool air moves into liquids, releasing warm air. Warm air is Usually. itu asal itu gimana bacanya, Mister? Usually. Usually. Ya, makasih Mas Yanti. Warm air is usually Less dense. Maksudnya Less dense. less dense than cool air. Therefore, Therefore, it's
great low air pressure. Air. Cool air is more dense and great high air High, bacanya high. Create high air pressure. Usually we have fifth Hmm? in water in the air pressure high and the air cool. Rain and snow when the air pressure drop. Apa itu? High. Ya bacanya high, bukan high. Pressure is high. High, bacanya biasa aja high and gitu. air High air pressure. cool. Rain and snow when the air pressure drop. Oke. Gangster. Oke. Nomor 17. Kok ada suaranya sih? Ada? Halo? Itu karena pintunya ditutup kali. Sudah, Mister. Ya, next, number 17. Sampai 19. Halo Mbak Neng Tia. Halo? Halo? Jangan. Oh, Mbak suruh baca lagi. Ya, nomor... Oh, bisa jawabannya. Ya. Bentar, Mister. Ya. Cepat Mbak. Which of the following is not true according to the text? Apa itu? A. Water is the physical condition of the atmosphere at a particular time. B. Water is Enggak, when jawabannya aja Mbak. the air pressure drop. C. Cool air Halo. and high air pressure. Oh, jawabannya aja. Iya. Bentar. Sorry. Yang mana yang enggak sesuai? Hati-hati pertanyaannya not true ya. Nomor 17. B. The water is thin when the air pressure drop. Yes. Nomor 18. Tunggu dulu, Mbak, jangan langsung di B. Ya, number 17 is B ya. Water. 17. B. Yeah, that's true. Okay, now 18. Nomor 18, Mbak. Nomor 18. D. What does the text explain? No. Nomor 19. Nomor 19. A. Yeah. Okay, what does the spare? Okay, thank you Mbak Neng Tia. Aduh, oke, terima kasih Mbak Neng Tia. Agak sedikit kurang ini ya, kurang terkoneksi sepertinya. Yang berapa? Okay, so number 18 is what? Nggak ngomong-ngomong ya? Okay. Number 18, what does the text explain is the formation of weather. Jadi pembentukan cuaca, bukan tipe-tipe cuaca. Jadi yang 18 adalah 18 adalah E ya. Ya, 18E. 19 the opposite of, ini lawan kata ya, opposite of dense. Ya. Artinya itu yang padat ya. Di lawan katanya adalah spare, ada rongganya ya. Jadi nomor 19 adalah
A. Okay. Yep. Okay. Next, number 20. Ya. Saya saja yang mengerjakan, saya ikuti ya, yang lain ikuti. Nabila, your laptop is broken. What? You broke it again? Apa respon si Nabila? So what is number 20? What is the best expression to fill in the blank? Ya. Ya, jawabannya adalah okay. Sorry, it's my fault. Maaf, itu kesalahanku katanya. Okay. So number 20 is D. D, ya. D. Sorry, it's my fault. Then number 21, teacher, I can't stand those naughty boys anymore. Saya nggak tahan lagi nengok anak-anak yang bandel ini, ya. I caught them smoking in the bathroom. Saya menangkap bahasa mereka merokok di kamar mandi. Calm down, let me take care of it, and we should talk to them. Okay, apa jawabannya? 21. 21 is apa ini yang digaris bawahi? Calm down. Okay. Dislike artinya tidak suka, ya. Ya kan? Advice, nasihat. Surprise, kejutan. Ability, kemampuan. Pride itu kebanggaan atau kesombongan bisa juga, ya. Jadi yang benar adalah kalau dibilang calm down, tenang gitu. Itu apa? Ya, yang benar itu nasihat, ya, nasihat. So the answer is B. 21 is B. Okay. Next, 22. Brandy, I heard that your father has bought you a new BlackBerry. How is it? Okay, right. I'm very happy, but it doesn't work well. There's something wrong with the system, I think. Brandy, you should bring it back to the shop where your father bought it. Jadi bought, bacanya bought, ya. Bukan boh atau apa. You should bring it back to the shop where your father bought it. From the dialogue, we conclude that. Apa kesimpulannya? Yeah. Randy suggests Mulyadi to go to the shop to make a complaint. So 22 is she. Okay. Ada yang salah? Mbak Natalia? Salah, Mbak. Okay, so far so good, ya. Next. Disimak, Mbak, ya. Woman. Oh God, I was so disturbed by the ringing mobile phone on the exam. Nanti saya kirim jawaban yang benarnya, saya upload juga nanti kunci jawabannya, ya. Okay. I'm sorry, it was my fault. The underlined sentence means that the man, apa artinya? 23. Okay, the 23 is he hasn't switched off his mobile phone on the exam. Dia lupa, ya, dia tidak mematikan HP-nya waktu ujian. Then number 24, I plan to buy a standard helmet tomorrow. Will you harusnya ada you di sini. Will you take me to the store? Sure, I will. Katanya, ya. What does the woman mean? Apa maksudnya? Number 24. Ini agak menjebak ini. Oke. Yang mana jawabannya? Ya, sejauh ini ada yang benar satu orang. Ada beberapa orang, ya. Oke.
Siapa bilang antara A dan D? Yang benar adalah iya. Jadi she wants to buy a standard helmet. Nah, ini antara A dan E ya. Oke, jeng jeng jeng. Jadi ada dua kubu sekarang. Nah, apa bedanya antara wants dengan intends? Ya, jadi bedanya gini. Wants ingin. Memang ini beda tipis ya, tapi inilah permainan bahasa Inggris yang kadang kita nggak harus jeli. Intends bermaksud, oke? Sebenarnya itu hanya slightly different, hanya tipis perbedaannya, tapi sangat berpengaruh gitu. Artinya kalau wants dia ingin, tapi ya kalau nggak jadi nggak masalah, kira-kira gitu. Tapi kalau intends itu bermaksud, artinya memang sudah keinginannya kuat gitu, tapi itu harus tercapai, kira-kira gitu dia. Kalau ingin, aku mau makan lah, aku mau jalan-jalan, kira-kira gitu. Tapi kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya aku bermaksud membeli helm, itu memang benar-benar dia sudah benar-benar butuh sekali, apalagi yang ceritanya dia mau beli yang standar, artinya memang suatu hal yang wajib gitu, harus ya. So the answer is deng deng deng. Udah tau lah ya. Ya, the answer is deng deng deng. Ya, yang benar adalah E ya. Selamat untuk yang yang benar ya. Oke, number 25. Selamat juga untuk yang salah, jangan berkecil hati. Shop assistant, good afternoon, may I help you? Yes. Blah blah blah. I bought this pair of shoes yesterday. I believe I have asked for size 43, but you gave me 42. So the answer is 25 is okay. Sejauh ini belum ada yang $25. Oke, ini juga ada jebakan Batman di dalamnya. Ya, antara A, B dan C itu beda-beda tipis. $25 is, ya, yang benar adalah ceng ceng ceng. C, ya, yang benar C. I want to blame you. Ini kurang, ini terlalu kasar, terlalu kurang pas ya untuk komplain ya. I propose to exchange the shoes. Ini enggak juga, ini enggak pas kalimatnya. Yang benar itu C. I have a complaint to make. Saya ada komplain. Jadi ini lebih sopan, lebih tepat ya caranya. Memang dia mau menukar, tapi ini kan kita kemarin belajar, pernah kita belajar untuk ada yang bagian complain, ada yang bagian blaming ya. Jadi yang benar ini mau di sini pemakaiannya ya, expression of complaint, expression of blaming or something ya. No, it's not blaming, menyalahkan, bukan, yang untuk blaming bukan di sini. Oh, kalau blaming dia digunakan misalnya dirusakkan buku, I blame you gitu. Kalau ini kan bukan, ini hanya ada komplainnya, ada yang salah gitu. Oke. Itu terlalu kurang tepat komplainnya begitu. I want to blame you, itu misalnya lebih tepatnya digunakan misalnya ada seseorang minjam buku kita terus dirusain gitu, baru kita gunakan I want to blame you because you broke my book, you tears ya gitu dia. Okay, so the answer is C. I have a complaint to make. I bought this gitu dia. Then number 26. Okay, the books. Ini apa ini? Ini kalimat pasif ya. Buku-buku itu bla 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 by Mr. Herman last week. Yang mana jawabannya? Number 26. Dibeli. Okay. Yang benar adalah A ya, was bought, karena sudah berlalu. Jadi bukan
bukan is bought, meskipun ini artinya dibeli, tapi lebih tepat itu was bought, dibeli, tapi sudah berlalu, last week ya. Okay, number 26 is A. And then number 27 is she looks tired. Ini kalimat apa namanya? Question tag. Okay, so what is the answer? She looks tired. 27. No. Kalau di sini positif, maka question tag-nya harus negatif. And the answer is yeah, 27 is ding 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 B ya. Okay. Then 28. If she studies harder, maka ya masih sempat ya. If she study harder, oh we have masih ada yang lain ya, isian. Okay, if she study harder, so my answer is she will. Number 28 is A. Okay. 29. We have been here for a week. Kalimat yang indirect speech-nya adalah gak terasa sudah habis waktunya. Ini kelamaan di awal tadi ya, habis terbuang 20 menit. Enggak, kelamaan masuk semuanya. Okay, 29 is ya A. Okay. Karena tinggal they harus diganti menjadi we have been. We diganti menjadi they. Okay. 28 A. Okay. Ya. Dan terakhir, the singer always practices. Number 30 is kalau practice selalu ditambahkan dengan gerund. Okay. So the answer is B. 30. Okay. Next. Kalau di sini ini gampang ya. Okay. Di sini jawabannya. No. Kunci jawaban. Okay. Kalau untuk isian ini gampang sekali. This boy, karena ini boy, who, okay. Yesterday, okay. Okay, yesterday ini which, when, which. Ini gampang ya, tinggal kalau dia orang pakai who, tempat. Okay. Ini nggak masalah ya, yang nomor bagian kedua. Ya. Atau ada pertanyaan di sini? Di bagian yang kedua ada yang bingung? Any question? Halo Bandung. Oke, nggak ada masalah ya. Yang nomor berapa Mbak Hawin? Ya, bisa di sini nomor 10 bisa pakai that, bisa pakai which ya. Pokoknya yang pasti kalau dia orang menggunakan who. Benda which. Waktu when. Ya, year when. Benda which lagi, girl who, a bank karena ini tempat menggunakan where, orang lagi who. Oke, itu aja kuncinya untuk relative pronoun. Oke, number 3, bagian ketiga. Daniel suggested, ya kalau suggested selalu disambungkan dengan kata. Oke, sebentar ada. Wait. Number 4. The robber stole the car. Wait. Okay, number 4.
Kalau ada yang jawab whom bisa, tapi karena di atas ya bisa which, bisa whom. Tapi karena pilihannya tidak ada whom, ya bisa sebenarnya whom ya. Tapi dua-duanya bisa dipakai dalam konteks kalimat ini. Iya. Karena pilihannya tidak ada whom. Jadi yang menggunakan whom nanti saya benarkan. Ya, benar itu menjelaskan lady, tapi which-nya bisa juga ya. Driver sold the car whom. Oke. Okay, the next question. Daniel suggested, ya kalau suggested selalu diikuti gerund. Okay, suggested playing, suggested eating. Okay, my father enjoy juga menggunakan verb ing. Enjoy watching, enjoy talking, enjoy gossiping. Okay, I miss juga termasuk. I miss working. Oke, saya rindu kerja sebagai guru. Ini yang hanya satu yang pakai infinitive ya. When did you learn to make a pizza? Oke. When did you learn to make a pizza? And do you mind? Ini juga selalu menggunakan taking. Oke, ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Oke, number 4, bagian keempat. Temanku bilang, my friend says I will not go home. Ini jadi present, tetap present ya. I will not go home tonight because I want to do my homework. Enggak ada masalah ya, tinggal pindahkan aja. And indirect, my friend said that she. Jadi yang bisa she, bisa he ya. He will not go home tonight because she or he wants to do her or his homework. Oke, itu yang nomor 1. Jadi tinggal digantinya yang I ini, karena tadi my friend diganti menjadi she atau he. Itu yang berubah. Oke, number 2. Teman-temanku mengatakan mereka sedang mengerjakan ujian sekarang. Oke, my friends said they are doing or having, bisa, bukan hanya doing, having juga bisa ya. Okay, they were doing having examination now. Okay, yang silakan mau pergi, mau pamit silakan. And indirect, my friends said that they were doing having examination then. Jadi berubah now menjadi then. Okay. Test ya bisa, nggak masalah. Ujian, tes, pakai exam juga bisa. Oke. Number 3, guru bahasa Inggris mengatakan English teacher said, finished or not, the examination must be collected or submitted on Thursday 13th. Oke. Atau bukan, untuk indirectnya, English teacher said that if, bisa menggunakan if, bisa tidak. Kalau sudah selesai itu maksudnya harus dikumpul tanggal sekian. Oke. Nanti saya cek, kadang mau ada bisa di apa. Oke. Nomor 4, temanku orang Taiwan. My Taiwanese friend says, ini kan present, many Indonesian work in Taiwan and they are hard worker. My Chinese friend says that, ya hanya tinggal tambahkan that aja ya. Many Indonesian work in Taiwan and they are hard worker. Enggak terlalu susah ya, udah hampir sama sebenarnya. Mr. Rich bertanya, ini bedanya hanya menggunakan ask, itu saja. Oke, sepertinya tidak ada masalah ya. Oke, so ya ini sudah tengah 11. Saya harap pun nggak usah tidak kita perpanjang malam hari ini. Nanti saya cek lagi ujiannya. And ya, kembali ke sampai ketemu di semester selanjutnya. Besok kalau ada pertanyaan besok kita diskusikan lagi. Kalau ada yang bingung masalah hasil apa ya,
ujiannya. Oke. Ya, sampai ketemu. Ya, I'll see you tomorrow. Ya, bagi yang mau datang, silahkan bawa apanya ya, kerincing-kerincingnya kita mau kok. Tapi saya nggak bawa gitar ya, gitar saya nanti repot ya. Kalau ada gitar mbak-mbak silahkan dibawa. Oke. Okay then. Any question? So if no, we can sleep earlier tonight. Kita bisa tidur lebih cepat dan besok nggak kesiangan dan bisa enjoy the class tomorrow. Okay. Okay, if there is no question, thank you for coming tonight. Okay. Thank you for attending the class and have a good night and see you tomorrow. Okay. Bye bye. Okay, bye. Thank you. You're welcome.